कौन मैंने काम कौन तो घेर नहीं किए आउ किए दौनु से कागजटा से गौतम भाई ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ତନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଏକାଧିକବାର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି କୋଅପରେଟିଭ ସେକ୍ଟର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ହଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାମ ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରିକି କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ମେଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜରି ବାଙ୍ଗରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବହୁ ଯୁବବନ୍ଧୁ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ କିଛି ଆଗୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କିଛି ଗତକାଲି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଠି ମ୍ୟାଡାମ ବବିତା ମଲ୍ଲିକ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ମାନନୀୟ ସଭାପତି ପ୍ରଶସ୍ତି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ମଲ୍ଲିକ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ତଥା ମେଝାରପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଥିଲେ 19 ନିର୍ବାଚନରେ ମେଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ଭାଇ ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଭାପତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପବିତ୍ର ଦାସ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି। ମେଝାରପୁର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ମୁଁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମେଝାରପୁରରେ ପାର୍ଟି ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦଳ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିକି ମୁଁ ଡାକିବି କିଛି ବନ୍ଧୁ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ସେମାନେ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାମ ଜରି ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଜରି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କୃଷକ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିବା ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସେଲର ଯିଏ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାମ, ସୀମାନ୍ତ ପାତ୍ର ନିର୍ଝରିଣୀ ନାୟକ ଯିଏ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ନିର୍ଝରିଣୀ ନାୟକ डाके जो मैंने अच्छा आसतु शीघ्र शीघ्र आसतु ममिता सेठी, श्रीमती ममिता सेठी जो मैंने ना पड़ू शीघ्र शीघ्र आसतु सुदाम चरण सामल आसन एटी आसन ना से जन जन आसो नवकिशोर जेना ये पंचायतर कଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଥିଲେ ନବକିଶୋର ଜେନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଲ୍ଲିକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସନ୍ତୁ ବାବନ ନାୟକ ଆସନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ, ଅଭିରାମ ନାୟକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ, ପରମାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଭରତ ଜେନା, ବିଜୟ ସାମଲ,
ଏଇଠିକି ଆସ ଗଗନ ନାୟକ, ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଦିଅନ୍ତୁ। କୁଶ ମଲ୍ଲିକ, ବିନୋଦ ସେଠୀ, ରତ୍ନାକର ମଲ୍ଲିକ, ମଧୁ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରମୋଦ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଟୋପି ଦିଅ। 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଏ ସାଇଡରେ ରହିଯା। ସେ ରାଲି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯେଉଁ ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ବସିଯାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେଇକି ବସିବେ, କୋଭିଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାମଲ, ଜରି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଭାଇ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ସହକର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜରି ବାଙ୍ଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସିଂପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଇଏ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆସ भाई पढ़िबेनी, भाई उत्तर देवे, तमें पढ़। बर्तमान आम भितर भुवनानंद भाई पहुंच सारी जोरदार ताली स्वागत करूँ। भारत माता की सीमांत पात्र अच्छा आमर सामल अच्छा विंजारपुर ब्लॉक कांग्रेस साधारण संपादक थे नवकिशोर जेना बरी कांग्रेस कमिटी जरी कांग्रेस कमिटी सभापति थे एवं समस्त को श्रीमंत पात्र सामाजिक कर्मी से भी नमस्कार नमस्कार बरी अंचल जड़े चाणुआ नेत्री समस्ते पहुंची मो ए अवसर में भारतीय जनता पार्टी परिवार समस्ते योगदान करछंती टिके आगु पड़े टिके टिके ओले जिवे त साइज कर ठाकुर भाई फोटो सेशन पे टिके रखंतु बड़ भाई सामने मीडिया या तो टिके टिके पड़े छी ମୁଁ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ମୋ ପାଖରେ ନାଁ এইপটে কিছু রাখতো এটি কিছু রাখ এটি কিছু রাখ এই পটটা এটি পড়ে সেই পটে তো আর এই পটে যাও না না সব পটে বাবা এই পটে পটে যাই কি আর পটে কত ভাই উত্তরীয় চলো ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡି
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ବହୁ ଆଗ୍ରହରେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାବନ ରାଉତ, ସୁଫଳ ମଲ୍ଲିକ, ଅଭିରାମ ନାୟକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବେହେରା, ପରମାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଭରତ ଜେନା, ବିଜୟ ସାମଲ, ସୁଧାନ ସାମଲ, ଗଗନ ନାୟକ, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଲ୍ଲିକ, ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, କୁଶଳ ମଲ୍ଲିକ, ଦୀନ ସେଠୀ, ରତ୍ନାକର ମଲ୍ଲିକ, ମଧୁ ମଲ୍ଲିକ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ କର୍ମୀ, ମଦନ ସୁତାର, ଏମାନେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ରୀଜୁଆ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ବିଜେପି ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇ ତାରାପଦ ମଲ୍ଲିକ, ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ शुभेच्छा और अभिनंदन जे एमानक भुवनानंद सामल, सुदाम सामल, सीमन पात्र, निर्झरिणी नायक, ममिता सेठी एमाने आम दल में सामिल होई बीजेपी को सुदृढ़ करिए बोली मोर आशा विश्वास। आगामी जो पंचायत निर्वाचन चली सेमाने एथिरे जड़े जड़े सारथी हेबे बोली मोर दृढ़ आ दल को दृढ़ीभूत करिए बोली मु विश्वास रखी। समस्त को धन्यवाद। भारत माता की बोलो, भारत माता की बोलो, भारत माता की। जाजपुर जिला विंझारपुर निर्वाचन मंडली आज भुवन बाबू नेतृत्व में जो बंधु मैंने आम सहित योगदान कले भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश तरफ समस्त को स्वागत करुच्ची। विगत दिन मानक भुवन बाबू नेतृत्व में चाषी आंदोलन हो, नवनिर्माण कृषक समर्थन कथा हो, कांग्रेस दल कथा हो, ये सब नहीं दीर्घ अनुभूति संपन्न व्यक्तित्व निश्चित रूपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व को आस्था स्थापन कर आज आम सहित योगदान कर समस्त बंधु मान भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश तरफ स्वागत कर धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भुवन बाबू भारतीय जनता पार्टी कहीं छाड़ी जॉइन कले आम सहित से संपर्क में भुवन बाबू दुई शब्द आम संगे रखिए। नमस्कार, अभिनंदन जनाऊँगी राज्य बीजेपी सभापति समीर बाबू को, अभिनंदन जनाऊँगी जिला सभापति बीजेपी श्रीयुक्त गौतम बाबू को, आमर मैग्नेटरी विंझापुर निर्वाचन मंडल बीजेपी राजपार्थी और जिला महिला बीजेपी मोर्चा सभानेत्री श्रीमती कविता मल्लिक महोदया को आज बड़ भाग्यर कथा आज ये दल में सामिल होकर मुझे गर्व अनुभव करुच्ची। दीर्घ 30 वर्ष धरी 1992 मसीह सरपंच होती जरी पंचायत से 30 वर्ष धरी कांग्रेस दल में मोर कार्यक्रम जारी रखी जन श्रृंखलित कर्मी भाव में तृणमूल स्तर कांग्रेस को मजबूत करने जो आंदोलन जारी रखी कितु मुझे देखी आम अंचल कांग्रेस सहित बीजेडी जो भागवाड़ी सरकार बीजेडी सहित कांग्रेस जो मेंट करके दुर्नीति मनरेगा दुर्नीति जो कोटी कोटी टका आसला कोविड समय कोटी कोटी टका हलुट करे आम विभिन्न पंचायत अनशन कलु अफिसर मान सस्पेंड कलु आम पर माड़ है सेंटर टीम गला जो अत्याचार करागला तेणु एथर मुक्ति पाइबा साधारण लोक न्याय देवाई ये गोटे आंदोलन करार फरक एवं बीजेपी आम सहित सहयोग कर प्रथम 2 वर्ष आम जो लड़ाई कर आसीचु न्याय पाई तेणु आज से दल आदर्श नीति को अनुसरण कर बीजेपी दल सामिल होती। आगामी दिन में ये दल को मजबूत करने दिन राति 24 घंटा समय देवा प्रस्तुत अच्छी एवं आगामी 2024 निर्वाचन सेमिफाइनाल मैच 24 निर्वाचन बेलू आमको आहरी लड़वा पड़ो से मोर सहकर्मी बंधु मान जो सर्वाधिक बंधु मैंने आज मो सहित सहयोग कर योगदान कर आहरी बहुत कर्मी आम सहित योगदान कर आगामी दिन में मो समस्त को धन्यवाद दूसरी से मो सहित सहयोग कर नट बाबू को धन्यवाद दूसरी जीतू बाबू को धन्यवाद दूसरी और अन्य सहकर्मी मैंने अच्छा जो मैंने मत आमर तापस बाबू को धन्यवाद दूसरी आउ जयंत बाबू जी अच्छा धन्यवाद जनाऊँ समस्त को धन्यवाद जनाऊँ सामाजिक बंधु मान धन्यवाद जनाऊँ। आज ये कार्यक्रम एक बंडाण परिवेश कोविड-19 को
आपणकर कटकणा लागू करी अल्प संख्यक आसले ये कार्यक्रम सफल होती धन्यवाद देऊँ सभापति को जिला सभापति को सर आसले जो पवित्र भाई दियो उत्तर दियो ना समस्त पिंधा समस्त पिंधे दियो ସମସ୍ତେ ଯିବନି ଯେଟା ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ରହିବ न्यूज 6 ओडिया सत्य संकल्प और संघर्ष।